Guys, ready ha? Guys, again, yung mga tank natin ha. Know your role, kaya natin to. Let's go. Guys, all mid ha. All parties, mid. Wala akong party. Game, overextend agad, overextend agad. Go, go. Overextend agad, bench, overextend agad, pre, overextend. Harang. Andyan na. Sige, salo. Sige, push, tulak, pre, tulak nyo, pre, kaya, tulak. Guys, pareso, kung kaya, pag hindi, mag-respond na ako, ha. Pag 3 seconds, wala pang reso, respond. Tulak nyo, guys, nasa edge sila, guys. Tulak nyo. Maganda yung placement, guys, ha. LK pali, tulak palabas ng bilog. Guys, atakehin nyo na yung tower. Yung iba, guys, break ng tower, guys, break ng tower. Tower break. Tulak nyo. Nice break, okay. Punta na sa respective area. Ang may iwan lang sa mid 128. Punta na sa respective area. Ang may iwan lang sa mid 128. Guys, kinig. Ang dami ko pa nakikita sa middle. Ang may iwan lang sa middle, parties 1, 2, and 8. The rest, punta na sa party, sa ano nyo, respective area. Alis. Anday pa natin dito, guys. Punta na. 1 to 8 lang ang nasa middle. Okay. 8, punta na sa designated. 8, party 8, kalas na. Kalas na ang party 8. Punta na kayo sa pwesto nyo. Party 8. Ang may iwan na lang sa middle ay parties 1 and 2. Parties 1 and 2. Punta na sa designated area, guys. Ang may iwan lang sa middle ngayon ay parties 1 and 2 lang. Wala nang iba. Dapat nasa designated na lahat kayo. Okay, nice G. Guys, maganda lamang ha. Comfortable lead, maintain. Parties 1 and 2, wag kayong lumabas ng bilog. Mga chong, pasok lang dito, pare. Guys, may mga hindi pa ako nakikita nagto-turn ha. Meron pa tayong B tower, left side ng S tower, hindi pa turn. Gray pa yon. Dapat atin yan, dapat orange yan. Kaya ako, Arca. Sige lang. Okay. Party 8, may hindi pa ako nakikita ang B tower sa may, ano ha. Right na hindi sa atin. Sayang yung points nun. Okay. Kaya ka win to. Top, top left. Guys, all mid. Bilis. All mid, Nice movement. Tulak palabas, LK. Tulak palabas para makapwesto DPS. Tulak palabas. Nasa left side sila ng middle circle. Tulak palabas. Okay. Guys, basag tower. Okay. LK pwesto lang. Tanks pwesto lang. Edge ng bilog. Tanks, huwag kayong aalis. Hold the line. Hayaan yung basagin ng ibang DPS. Sige lang. Tulak. Edge lang. Ito, may pumapasok sa taas. Bandang taas may pumapasok. Tulak palabas. Huwag nyo hayaan makalapit sa tower. Pasagin pa. Okay. Guys, balik na sa respective areas. Ang may iwan lang sa mid 1, 2, and 8. The rest, go to your respective areas. Ang may iwan sa mid 1, 2, and 8 lang. 1, 2, and 8 lang, guys. Ang dami pa natin dito. Dapat parties 1, 2, 8 lang. Let's go. Nice. Good job, tanks. Magandang tulak yan. Good job. Nice. Comfortable lead, guys, ha. 600 points. Guys, kailangan ko makita nagto-turn yung mga BNA towers sa nasingin yung turning. Gray pa yan. Paturn yung aside area nyo. Mag-usap na kayo kung sino may iwan pag break para ma-maximize nyo yung party, guys. Party 8, kalas na. Go to your respective area, party 8. May iwan na lang sa mid, parties 1 and 2. May iwan na lang sa
mid, parties 1 and 2. Dapat 10 lang kami dito. Parties 1 and 2, lower circle, nandito yung kalaban. Guys, huwag kayo dyan sa left side, huwag kayo sa left side. Paresu. Nice, thank you. Guys, nasa bottom ng middle yung kalaban, guys. Huwag kayo sa left. Tanks, let's go. Tulak palabas. Good job. Okay, tulak palabas. Atin to, tulak palabas. Okay. Nice. Okay. Sige lang. Okay. Tanks, pa-push. Middle, upper left yung concentration ng kalaban. Patulak. Nice. Pero wag mag-overextend. Dito lang sa bilog sa tempo. Okay lang. Okay. Good movement. Okay. Guys, all mid now. All mid. Tanks, push upper left ng mid. Itulak. All mid, guys. Ang onti natin dito. Bilis. All mid. Basag tower. Tanks pa-secure ng perimeter. Tanks pa-secure yung perimeter ng middle. Huwag na kayo makibasag, tanks. Kailangan lang natin itulak ng mga kalaban, guys. Huwag kayo makibasag. Tanks. Secure lang ng perimeter. Walang babasag ng tower. Know your role. Tulak. Nasa kaliwa. Tanks, nasa kaliwa. Tulak nyo. Saluhin nyo natin. Nice, okay. Guys, punta na sa respective areas. Parties 1, 2, and 8 lang may iwan sa mid. Alis na. Go to your respective areas. Alis na. 1, 2, 8 lang dapat nakikita ko. Ang dami pa natin dito, ha? Marami pa masyado to, guys. Balik na sa pwesto. Guys. Balik sa pwesto. Tanks, tulak. Lower mid yung pasok ng kalaban. Tulak nyo outside. Okay. Party 8 kalas na. Ang may iwan lang sa mid, party 1 and 2. Ang may iwan lang sa mid, 1 and 2. Okay. Good job. Nice. Sige lang. Okay. Tanks, secure the perimeter, ha, ng middle. Okay. Good job. Okay. Sige. Guys, marami pang may pang A and B tower na gray pa. Let's go. Objective. Magaw ko na yung top right, ha? Okay. Thank you. Tanks, lower mid ang pasok ng kalaban. Tulak, guys. Tanks. Parties 1 and 2, tanks. Lower perimeter. Tulak natin. Prubok nyo para kayo kumuhan namin. Okay, nice. Guys, wag nang lumabas. Wag gumabol, guys. Wag mag-overextend. Pasok. Tanks, middle na. Sa may top mid ng pasok ng kalaban. Tanks, let's go. Tulak to. Itulak nyo. Top mid, tanks. Parties 1 and 2, tanks. Top mid ang pasok. Tulak. Ilabas nyo. Nice one. Okay, clean so far. Mid. Go mid. All mid. Pasok na, guys. All mid. All parties mid. All mid. Tulak. Tanks, tulak. Lower left ang pasok ng kalaban. Tulak nyo. Basag. Bilis. Basag, guys. Tanks, tulak. Top mid. Tulak natin. Top mid. Ang dami. Top mid. Tanks. Top mid. Tulak. Ilabas nyo lang.
Take damage lang, take damage. Hindi nyo kailangan i-hit. Take damage lang para makaporma yung DPS. Take damage lang, take damage lang. Guys, yung mga buff ha, yung mga buff. Mga buff natin. Pali, sobrang helpful yan. Okay, good. Oh, go back na to your area. Ang may iwan lang sa gitna, parties 1, 2, and 8. The rest, go back to your area. Guys, go back na to your area. Ang dami pa namin dito ha. 1, 2, 8 lang may iwan. 1, 2, 8 lang may iwan. Parties 1, 2, and 8 lang may iwan sa mid. Ang dami pa dito. Go na. Parties 1 and 2 tanks. Top mid, patulak. Top mid, patulak. Okay, nice. Push. Okay. 600 points to go, guys. Less than 600 points to go. We're done. Good job. Good job. Guys, yung mga A and B towers sa may lower right and right ng gray ha. Let's go. Kaya yan. Ang dami ko sa'yo. Nice. Very good. Very good. Sarap yung scroll curse. Tumagaan na sa lahat. Very good. Okay. Nice comms. Yan, ganyan lang. Usap lang. Parties 1 and 2, left mid ang pasok ng kalaban, tulak. But don't overextend. Tanks, top mid ang pasok ng kalaban. Top mid ang pasok ng kalaban. Pwesto rito, top mid. Yan, nice. Bilis. Guys, top mid, kinokontest tayo. Kinokontest, top mid. Top mid ng parties 1 and 2. Tulak. Guys, paredy reso, mamamatay ako. Paredy reso. Yan, nice. Ganda ng lapag ng epic. Nice one. Good job, tanks. Gandang tulak, no? Oh, guys, all mid. Punta na, guys. I need to see some blues. Blues sa gitna. Let's go, all mid. Guys, mamaya na player kill, ha? All mid muna. Ready tower. Tank. Nice one. Okay. Kaya, ano ba? Walk in the park. The GG. Ano tayo dun eh? 3B20 eh. Tandaan tayo ng